अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पिज़ारा। सबसे पहले इसे एब्ज़ॉर्ब करें कि एक दोस्त ने मुझसे कहा कि ये क्या अजीब हुस्न इत्तफ़ाक़ है या आयरनी है कि गुज़िश्ता 14 महीने में 13-14 महीने में पाकिस्तान में जो सारा खिलवाड़ हुआ है, ये उधेड़ दिया गया है मुल्क को, ये जो ऊधम मचा है, पूरा मुल्क ऊपर-नीचे हो गया है, इस सब का ताल्लुक लाहौर के चिड़ियाघर के साथ है। अब आप में से जो लोग इसको समझ सकें वो भी अल्लाह उनका भला करे, जो ना समझ सकें उनका भी अल्लाह भला करे, लेकिन बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब आए कि पिछले 24 घंटे में 4 की डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं, जिन्हें अगर आप डॉट कनेक्टिंग करें, मिला के देखें, तो आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन भी मिलती है। लोगों का विज़न भी आपको समझ आता है और विज़न की जो कमज़ोरी और कमी है, वो भी समझ आती है। पाकिस्तान के लिए किस किस्म के खतरात खड़े हो रहे हैं, वो भी आपको समझ आता है। पहली डेवलपमेंट वो है जहाँ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के हवाले से अ, नोटिफ़िकेशन तो मैंने नहीं देखा और ना मेरे सामने आया है, लेकिन अब ये ऐलान हो चुका है कि उनको टेलीविज़न के ऊपर उनकी ना तो तस्वीर आएगी ना ही उनकी कोई उनका ज़िक्र जो है वो टेलीविज़न पे होगा। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमें सोशल मीडिया से पता चल रहा है, सियासतदानों की स्टेटमेंट से, अखबार की खबरों से पता चल रहा है, बाबर इमाम साहब के हवाले से बाकायदा खबर लगी हुई है और लोगों की भी लगी हुई है। बाज़ जगहों पे लगी है, बाज़ जगहों पे नहीं लगी है, लेकिन कोई नोटिफ़िकेशन मैंने नहीं देखा। अब मार्च 2023 के अंदर 26 मार्च को ऐसा एक नोटिफिकेशन पैमरा का आया था कि इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह नहीं दिखाई जाएंगी। फिर उसके बाद वो बहुत दिन चला बड़ी सख्ती से, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर अमल दरामद कमज़ोर हो गया और आपने देखा कि टेलीविजन चैनल को जहां मौका मिलता था, खास करके ARY को, बोल को, वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह जो है वो दिखा देते थे। लेकिन अब यह है कि उनका नाम भी नहीं लेना, उनकी तस्वीर भी नहीं देखनी और लोग अज़े राह मजाक ये सवाल उठा रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा की तो पूरी ही तकरीर टू करके साइलेंट हो जाएगी, ख्वाजा आसिफ साहब की आधी तकरीर टू हो जाएगी, राना सनाउल्लाह साहब की भी आधी तकरीर टू हो जाएगी और ये किस तरह से चीज़ जो है वो चलेगी। बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट जिनसे मेरी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि मैं हैरान हूँ कि इस किस्म की चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट होगी। तो मैंने उन्हें जवाबन ये कहा कि देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, ये महज़ एक रिएक्शन भी इसको आप समझ सकते हैं, लेकिन ये भी मुमकिन है कि पाइपलाइन के अंदर और भी चीज़ें हों और ये जो चीज़ है, ये एक मज़हर है, शाखसाना है, एक सिम्पटम है उन बहुत सी और प्लानिंग्स का जो अभी पाइपलाइन में हैं और अगले चंद दिनों में आपके सामने आएँगी, जिसका मकसद ये है कि इमरान खान को लोगों के ज़हनों से महव कर दिया जाए। शायद उनको उठा के जेल में डाल दिया जाए, प्लान ये हो कि कई बरस तक वो जेल में रहें, क्योंकि हमारी बात नहीं मानते, अगर वो बरतानिया जाने को तैयार नहीं है, तो फिर जेल में ही बैठें और लोग उनका नाम ना सुन सकें, उनकी तस्वीर ना सुन सकें, उनका कहीं ज़िक्र ना हो, उनकी कोई प्रेस टॉक ना हो, वो दुनिया की किसी मीडिया से बात ना कर सकें। इस किस्म की कोई चीज़ जो है वो प्लान हो सकती है और भी बहुत सी चीज़ें प्लानिंग में हो सकती हैं। जब हम बहुत सी डेवलपमेंट्स को अपने सामने देखते हैं और अगर हमें उसके पिछले चंद हफ्तों, महीनों की चीज़ें पता हों, तो फिर हम चीज़ों को बहुत बेहतर सीक्वेंस में देख सकते हैं। जैसा कि मैं बार-बार आपके सामने कहता हूँ कि अगर हम 9th मई के पहले की डेवलपमेंट्स को देखें, स्टेटमेंट्स को, पोज़ीशंस को, स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट्स को देखें, तो हमें क्लियरली ये समझ आता है कि 9th मई वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जिसको किए बगैर उसको उसका स्क्रिप्ट बना के उसको किया गया है, बिकॉज़ इसको किए बगैर ये सब चीज़ें जो अभी की जा रही हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, जो एक ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, जो अदालतों को बेबस कर दिया गया है, अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, सिविल लिबर्टी सस्पेंड हो गई हैं, मीडिया की बची-कुची कसर तोड़ दी गई है, उसका मुर्गा बना दिया है। ये सब चीज़ें 9th मई के स्क्रिप्टेड ड्रामे के बगैर नहीं हो सकती थी। अब इसको ज़ाहिर है कि अगर पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, वो ये कह भी नहीं सकते और हो सकता है वहाँ पे ज़हनों पे इतनी पाबंदी है, इतनी कतगने हैं, वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है थिंकिंग की, कि हो सकता है बहुत के लोगों को ये समझ भी ना आ रहा हो, उनके ऊपर प्रोपेगेंडे का प्रेशर इतना है। लेकिन मैं जहाँ हूँ, वहाँ से क्लियरली नज़र आता है कि 9th मई जो है, वो एक स्क्रिप्टेड चीज़ थी, जिसके ज़रिए इन तमाम चीज़ों की राह जो है, वो हमवार की जा रही है। अब वो बाकी 3 डेवलपमेंट्स क्या हैं? एक डेवलपमेंट तो वो है जहाँ पीटीआई के सो कॉल्ड मुनर्रफ अरकान जो हैं, जिनको लीड कर रहे थे फवाद चौधरी, उन्होंने अडयाला की जेल में जाके शाह महमूद कुरैशी साहब से, जिन्हें एक पोटेंशियल पीटीआई के लीडर की हैसियत से देखा जा रहा है, उनसे जाके 90 मिनट प्लस की मुलाकात की। इस मुलाकात में फवाद चौधरी साहब के अलावा फॉर्मर गवर्नर ऑफ सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब भी थे। इमरान खान साहब के पुराने दस्ते रास्त जो 27 बरस तक तहरीक इंसाफ में रहे हैं, आमिर कयानी साहब भी थे और महमूद मौलवी जो अली जैदी साहब के दोस्त हैं कराची से, सिंध से, वो भी थे। खुद अली जैदी साहब वहाँ पे नहीं थे। ये जो मुलाकात हुई, इसके एक्चुअल कंटेंट्स में क्या हैं, वो तो ज़ाहिर है इन्हीं दोनों साइड्स को पता है। लेकिन उसके बाद बाहर निकल के फवाद चौधरी साहब ने एक मुख्तसर किस्म की प्रेस टॉक की। लेकिन ये ज़हन में रखें कि उनके अलावा इमरान इस्माइल साहब से और आमिर कयानी साहब से भी अखबारी नुमाइंदों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने प्रेस को गुरेज किया और अपनी गाड़ी में जाके बैठ गए और कोई क्वेश्चन आंसर उन्होंने नहीं लिए।
फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा? फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि जो मौजूदा सर्कमस्टांसेस हैं उसमें सियासत को ठंडा करने की ज़रूरत है, और हम अखबार में जो चीज़ छपी है, कुछ मुझे वैसे पता चला आगे पीछे से, लेकिन अखबार में तो ये है कि हम ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स ये डिमांड करती है कि आसिफ अली जरदारी और शरीफ खानदान को एक ओपन फील्ड ना दी जाए, और इस फील्ड में आने की ज़रूरत है। अच्छा, अब जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, वो ये कि ये वो सब लोग हैं जिनको गन पॉइंट के ऊपर या किसी भी तरह से, सबने तो खैर गन पॉइंट पे नहीं छोड़ा, ये हमें समझना चाहिए कि कुछ लोगों के साथ पहले से पाइपलाइन में उनके साथ नेगोशिएशन बातचीत हो रही होती, उनको बता दिया गया होता कि एक राइट टाइम पे जब ट्रिगर होगा, जब ठा करके फायर हो जाएगा या हुमा उड़ाया जाएगा, तो आप लोगों ने उस वक्त, जब बगल बच जाएगा, तो आपने उस वक्त पीटीआई छोड़नी है और एक स्टेटमेंट देनी है। तो जहनी तौर पर ये लोग तैयार थे, उनके अपने ऐसे इंटरेस्ट होते, लेकिन बज़ाहिरन तो एक गन पॉइंट से सब लोगों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छुड़ाया गया, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हर जगह पे दो कंपोनेंट थे। एक क्या, कि मैं पीटीआई को छोड़ रहा हूँ बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ 9 मई, मैं पीटीआई, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, और दूसरा ये कि मैं सियासत छोड़ूं। अब आप क्या देख रहे हैं गुज़श्ता 24 घंटों में, कि जाहिर है वो झूठी था जो कुछ था, लेकिन सियासत भी नहीं छूट रही, सियासी रोल तो होना ही था, लेकिन ज़्यादा देर नहीं लगी, विद इन 72 आवर्स या 96 आवर्स उन तमाम मुनहरफ अरकान जो हैं, ये छोड़ देने वाले जो हैं, डिसिडेंट्स हैं, उनकी सियासत शुरू हो गई। तो जब ये लोग जाते हैं, और जहां फवाद चौधरी साहब ने ये भी बताया कि शाह महमूद कुरैशी साहब के अलावा उनके राब्ते परवेज खटक साहब से केपी में हैं, असद कैसर साहब से हैं, और लोगों से उनके रवाबत हैं, अली जैदी साहब से रवाबत हैं। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि अब हम एक नया पॉलिटिकल फ्रंट बना रहे हैं, जिसका कोई नाम उन्होंने नहीं दिया, उसको उन्होंने डिफाइन नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम एक नया पॉलिटिकल फ्रंट जो है वो बना रहे हैं। इससे पहले ये भी ज़हन में रखिए कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल को, मुस्तफ़ा सेनेटर जो हैं, उन सबको और कुछ और बहुत से लोगों को भी एक अलग ब्लॉक की शक्ल दी गई है, क्योंकि उन्होंने भी किसी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का ऐलान नहीं किया, लेकिन वो भी एक धड़ा है जिसका कोई ना कोई कुछ उसका ज़ाहिर है कोई इस्तेमाल होना है, और ये सुनने में आता है कि शायद अयाज सादिक साहब जो हैं वो भी उस धड़े को ज्वाइन करेंगे, शायद निसार अली खान साहब जो हैं वो भी उस धड़े को ज्वाइन करेंगे, तो एक धड़ा वो भी है। अब एक धड़ा आप ये देख रहे हैं जो भी अपने आप को डिफाइन नहीं करता, लेकिन वो ये कह रहा है कि हम शरीफ और जरदारी खानदान के खिलाफ है। तो एक पॉइंट तो आपको पता चलता है कि जिनको छुड़वाया गया था, जिन्होंने ये कह के छोड़ा था कि हम पॉलिटिक्स को से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं, वो पूरी तरह से भरपूर तरीके से पॉलिटिक्स में वापस आ चुके हैं। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने कहा था कि हम तहरीक इंसाफ को छोड़ते हैं, हमारा तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, उनमें से बहुत से लोगों को मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने सिंस देन उनको रस्टिकेट कर दिया है, उनको निकाल दिया है, उनकी जगह नई पोजीशन उन्होंने रख दी है, जैसे सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपने रऊफ हसन साहब को लगाया, जो बड़े कैपेबल आदमी हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इमरान खान साहब के 90% जो टेलीविजन इंटरव्यूज हुए हैं दुनिया भर के साथ, वो किसी पीआर फॉर्म ने नहीं कराए, वो रऊफ हसन साहब ने कराए। पहले वो इंग्लैंड में लंदन में बैठे थे, वहां से कराते थे, वो वापस आ गए, उसके बाद वो कराते थे। तो मेरी, हालांकि मेरी बात उनसे नहीं हुई फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स, लेकिन मैं बहुत ही वसूख से आपको बता रहा हूँ कि अगर 90% नहीं तो 85% सारा मीडिया इंटरेक्शन जो है वो रऊफ हसन साहब ने सिंगल हैंडेडली मैनेज किया, और वो उसको देखते रहे। सो बहरहाल, अब जब जिन लोगों को निकाल भी दिया गया है, और जो लोग कह रहे थे कि हम पीटीआई से नहीं है, वो इस वक्त दोबारा परसेप्शन वो यही देने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑफिशियली वो ना हो पीटीआई में, लेकिन वो है पीटीआई में, क्योंकि फवाद हसन साहब की इस चीज़ को तो अखबारी नुमाइंदों ने ऑब्जर्व भी किया, और उन्होंने इसको लिखा भी है, और सोशल मीडिया के ऊपर भी, थैंक्स टू इलॉन मस्क, चूंकि अब हर शख्स जो है वो लंबा डिटेल नोट लिख सकता है, उससे बहुत बड़ी तब्दीली आई। जरा गौर करें इस चीज़ को कि इलॉन मस्क ने दुनिया के ऊपर कितना बड़ा एहसान किया, और उसका इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को कितना फायदा है कि लोग डिटेल के साथ अपना माफी और ज़मीर, अपना एनालिसिस लिख सकते हैं। हर वो शख्स जो लिख सकता है, उसने एक छोटे से अखबार की जरीदे की शक्ल अख्तियार कर ली, तो वहां पे लोग बहुत अच्छा एनालिसिस लिख रहे हैं। तो एक साहब ने पूरा इसका एनालिसिस दिया है कि कैसे फवाद चौधरी साहब की लैंग्वेज के अंदर से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो अपने आप को पीटीआई के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और जब वो पीएमएलएन और पीडीएम का जिक्र करते हैं तो उनको एक थर्ड पार्टी के तौर पे देखते हैं, और अपने आप को पीटीआई के तौर पे देखते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या पीटीआई की जो कोर इस वक्त लीडरशिप है, इमरान खान एंड दी अदर्स, क्या वो भी फवाद चौधरी इस ग्रुप को दोबारा पीटीआई के अंदर इनको एक्सेप्टेबिलिटी देंगे? आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दिस, लेकिन पॉलिटिक्स में हर चीज मुमकिन है। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल, कि जब वो जबर अगर कमजोर हो जाए अगले चंद हफ्तों या महीनों में, तो हो सकता है ये लोग दोबारा आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई की तरफ जाने की कोशिश करें। लेकिन हकीकत ये है कि पीटीआई और इमरान खान से हटके इनका कोई सियासी वजूद नहीं है। फवाद चौधरी साहब की कुछ थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स चले हो सकती होगी जेल में, लेकिन इमरान इस्माइल 0/0/0, महमूद मौलवी 0-0/0, अली जैदी 0+0+0, आमिर खियानी 0-0/0, तो किसी की कोई पॉलिटिक्स नहीं हो सकती है
اور یہ بہت بڑا ان کے لیے چیلنج ہوگا کہ اپنے آپ کو ڈیفائن کیسے کریں گے. تو یہ وہ دوسری ڈیولپمنٹ ہے. تیسری ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں آصف علی زرداری صاحب فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن، ان ریئلٹی اصل میں چیئر پرسن، اب لاہور آ کے بیٹھ گئے. اور بتایا جاتا ہے کہ کئی دنوں تک لاہور میں بیٹھیں گے اور وہاں آتے ہی جس طرح سے وہ کرتے ہیں انہوں نے اپنے رابطوں کا پروسیس اور سلسلہ شروع کر دیا ہے. ذہن میں رکھیے کہ حکومت گرانے سے پہلے بھی مارچ 2022 کے اندر آصف علی زرداری صاحب اسی طرح سے لاہور میں آ کے بیٹھ گئے تھے کچھ دیر کے لیے. پھر جب پنجاب کی حکومت پی ٹی آئی کی گرانے کے لیے اور جس میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے مکمل طور پہ، تو بھی جولائی 2022 میں بھی آصف علی زرداری صاحب نے بہت جوڑ توڑ کیے، جس کے نتیجے میں پی ایم ایل کیو کی سپلٹ جو ہے وہ معرض وجود میں آئی تھی. اب آصف علی زرداری صاحب کا کہا جا رہا ہے کہ اپروکسیمیٹلی بہت سے لوگوں نے ان سے ملاقات کی، پی ٹی آئی کے لوگوں نے، اور یوسف رضا گیلانی صاحب کی موجودگی میں کوئی 20 کے قریب جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے ساؤتھ کے ایکس منحرف اراکین، انہوں نے پیپلز پارٹی میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی اور ان کو ایک باقاعدہ شملہ یا اسکارف ان کے اوپر رکھا گیا. ایک خاتون اس میں سے ایسی تھی جنہوں نے کالے رنگ کے شیشے بھی لگائے ہوئے تھے اور انہوں نے کالے رنگ کا اپنا ماسک بھی پہنا ہوا تھا. وہ چاہتی تھی کہ کوئی ان کا چہرہ جو ہے اخباری اور کیمرے وغیرہ پہ نہ آ جائے. اتنا خوف ہے، اتنا احساس جرم ہے اس وقت لوگوں کے اندر. بہرحال تو اس کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب نے وہاں پر ایک بڑی موضوع قسم کی تقریر کی جس میں پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کو انہوں نے کوشش کی کہ پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این سے الگ کر کے دکھایا جائے. تو یہ وہ دوسری ڈیولپمنٹ ہے. اچھا، یہ تیسری ڈیولپمنٹ. چوتھی ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں ہم سنتے ہیں کہ جہانگیر خان ترین صاحب جے کے ٹی جو ہیں وہ اگلے 24 یا 36 گھنٹے میں اپنی سیاسی جماعت کا نام اور اس کا منشور وغیرہ دے دیں گے، اور ان کے ساتھ بھی تقریباً 60 کے قریب پی ٹی آئی کے منحرف اراکین جو ہیں انہوں نے آ کے ملاقات کی. اب اس میں یہ 4 ڈیولپمنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب اس کی ایک ڈاٹ کنیکٹنگ جو ہے وہ کر لیتے ہیں. پہلی امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ سسٹم نے اپنے آپ کو ڈیئر کیا ہے ٹورڈز این الیکشن. ابھی واضح ہوتا چلا جا رہا ہے کہ سسٹم جو ہے وہ ایک الیکشن کی طرف جانا چاہ رہا ہے اور وہ اس کا ایک رسک جو ہے الیکشن کا لینا چاہتے ہیں. اس میں ایک چیز اگر آپ ذہن میں ڈال لیں تو ڈاٹ کنیکٹنگ میں بڑی مدد مل جائے گی اور مئی 9 کی سگنیفیکنس بھی بڑی کھل کے اجاگر ہو جائے گی، کیونکہ ہم اسٹریٹجک انالیسس تو کرتے ہیں اس پلیٹ فارم میں. اب سے بہت ہفتے پہلے میں نے وی لاگ میں بتایا بھی تھا، اب مجھے ایک سورس سے پتا چلا تھا، ریلائبل، بہت ہی امپورٹنٹ سورس سے، کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ملک جو ہے، بہت ہی طاقتور ملک جو ہے جس کے بغیر کوئی پتہ نہیں کھڑک سکتا پاکستان کے اندر، اس کے سفیر نے ہمارے طاقتور حلقوں کو یہ باور کروایا تھا کہ اکتوبر 2023 سے الیکشن آگے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے پھر آپ کو سپورٹ کرنا اور ہمارے سسٹم کے اندر بڑا پرابلم پیدا ہو جائے گا. تو اکتوبر 2023 سے پہلے ہی الیکشن ہو، اس سے آگے نہیں جانے چاہیے الیکشن کی حد تک. اور ان کو کہا گیا تھا کہ ہم الیکشن کرا دیں. جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سسٹم کے اوپر یہ پریشر تھا کہ ہم نے الیکشن کروانے ہی ہیں، تو گزشتہ 3 4 5 ماہ کے جو سارے واقعات ہیں، اسٹارٹنگ فرام جنوری، فروری، مارچ، عدالتاں، سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن وغیرہ، ان سب کی اہمیت اور اس کے درمیان میں پھر مئی 9 کروانے کی جو ضرورت ہے وہ آپ کو بہت بہتر طور پہ نظر آتی ہے. بیکاز مئی 9 اگر نہ ہوتا تو اس وقت جو سب کچھ جوڑ توڑ سیاسی جماعتیں بن رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، عمران خان بین یہ وغیرہ، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہو سکتی تھی. اس کو سمجھنا آپ سب کے لیے بھی بہت ضروری ہے. لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو پاکستان کے ڈاکٹورل کینڈیڈیٹس ہیں جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں برطانیہ، یورپ، امریکہ کی یونیورسٹیز میں پوسٹ ڈاکٹورل ورک کر رہے ہیں، جو پالیٹکس میں سیریسلی انٹرسٹڈ ہیں، ان سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ 9 مئی کو ایک واٹر شیڈ ایونٹ کے طور پہ پاکستان کی پالیٹکس میں یاد رکھیں. بیکاز یہ وہ منحوس دن ہے جس کا ایک انتہائی گھٹیا اسکرپٹ کسی مجرمانہ ذہن سے بنایا گیا، اور جب آپ بعد میں پاکستان کی تاریخ بیکورڈ لکھیں گے آج سے 10 سال کے بعد کہ کیا ہوا چیزوں میں، تو یہ ایک بہت ہی دن جو ہے آپ کو یاد رہے گا. جس طرح سے 25 مارچ 1971 میرا خیال ہے جو اس کی ایک خاص اہمیت ہے، وہ دن تھا جہاں جس کسی کی بھی ذہن کی وہ اختراع تھی، اس کے نتیجے میں پاکستان کو شدید نقصان پہنچا. اس کے بعد کبھی پاکستان کی ریاست کے قدم جو تھے فارمر ایسٹ پاکستان میں سنبھل نہیں سکے. تو یہ 9 مئی اور اس کے جو سارا ڈرامہ کیا گیا ہے، یہ ایک بہت بڑا کیل ٹھوکا گیا ہے پاکستان کی ریاست کے پورے اسٹرکچر کے اندر. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ جب اس کو سمجھ سکیں گے ٹھیک طرح سے تو وہ ڈھونڈنا چاہیں گے کہ وہ مجرم کون تھے جنہوں نے اس کا اسکرپٹ جو ہے وہ لکھا تھا. تو اب یہ الیکشن کی تیاری جو ہے اس میں 2 قسم کے چیلنجز اسٹیبلشمنٹ کے ہیں اور عمران خان کے بھی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا ایک سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ان کو بھی اس کا احساس ہے کہ جو الیکشن ان کو کروانے پڑیں گے یہ الیکشن بہت ہی جعلی قسم کے ہوں گے، بہت ہی زیادہ مینج کرنے پڑیں گے، بڑا زور لگانا پڑے گا. اسی لیے وہ ڈفرینٹ قسم کے الائنسز کھڑے کر رہے ہیں. یعنی اس الیکشن میں
होगा कि पीपीपी अलग लड़ रही होगी, पीएमएल अलग लड़ रही होगी, मौलाना अलग लड़ रहे होंगे, इसमें एक जहांगीर खान तरीन की पार्टी भी होगी, इसमें कोई एक शाहिद खाकान अब्बासी साहब का घड़ा कुछ सियासत कर रहा होगा, इसके अंदर जो अभी पीटीआई से अलग लोग हैं ये अपनी सियासत कर रहे होंगे। तो ये वो सारी कंफ्यूजन और स्मोक स्क्रीन खड़ा कर रहे हैं ताकि जब वो इलेक्शन का झुर्रू फेरें तो उसके बाद वो, पाकिस्तान में तो लोगों की परवाह उनको कोई खास है ही नहीं। 9 मई के वाकयात, उसके बाद के वाकयात से तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान के जो सीनियर अफसरान हैं, जनरल साहिबान हैं, वो अपने आप ही को पाकिस्तान समझते हैं। वो किसी पाकिस्तान के जो बाकी यानी 23-24 करोड़ लोग हैं, 230 या 240 मिलियन लोग, वो उनकी किसी कैलकुलेशन में फिट नहीं होते। वो सिर्फ अहमकों की एक बहुत बड़ी बस्ती है, ये बस्तियां हैं जिनको उन्होंने मजीद अहमक बनाना है। तो जो सारा पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान क्या चीज़ है, पाकिस्तान को क्या करना है पाकिस्तान का, वो उन्हीं अफसरान ही को पता है कि क्या करना है। तो पाकिस्तान के लोगों को इलेक्शन तो बेचना उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं। उनको इस किस्म का इलेक्शन चाहिए जो कम से कम दुनिया का जो फ्रेंडली मीडिया होगा, ये दुनिया की जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स होंगी, उनको ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान में एक इलेक्शन हुए हैं, उस इलेक्शन के नतीजे में ये रिजल्ट्स निकले हैं और कोई भी पार्टी जो है वो वाज़ेह अक्सरियत नहीं ले सकी और अब दोबारा एक मखलूत हुकूमत जो है वो बन रही है और पीटीआई जो है वो बहुत छोटी पार्टी बन के उस इलेक्शन में इमर्ज करेगी। तो ये उनका प्लान। अच्छा, ये उनका चैलेंज ये है कि इसको उन्होंने सेल करना है। अपॉर्चुनिटी उनकी ये है कि इमरान खान जो है वो है तो बहुत बड़ी सियासी कुव्वत, लेकिन बाकी सारी सियासी धड़ों से वो अलग हैं, वो एक अकेले हैं। और जिस तरह 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकी सारे जो अलायंस था 9 जमातों का, उससे 3-4 गुना ज़्यादा बड़ी थी अपने कद में, लेकिन कहने में उस वक्त एक इंप्रेशन ये होता था कि जो पाकिस्तान नेशनल अलायंस के 9 पार्टीज मिलकर इकट्ठी हो गई हैं तो वो कोई बहुत बड़ा अलायंस है और सब इकट्ठे हो गए। यहाँ पर भी है कि 13 जमातें मिली तो हुई हैं, उनमें से 2 जमातों में को थोड़ी जान भी थी, जिसमें अब सिर्फ पीपल्स पार्टी में रह गई है, नून में नहीं है। लेकिन आप कहने में ये कह सकते हैं कि 13 जमातें भी एक तरफ थी, फिर नई जमातें भी बन गई और यूं एक बड़ी ही बिखरी हुई सियासी फील्ड थी। तो आपको एक ड्रामा करने में आपको उसमें मदद मिल सकती है। सो एक चैलेंज भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है। अब इमरान खान साहब के लिए क्या जरूरी है? इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस पूरी सूरत हाल को बड़े ठंडे तरीके से देखें, बिकॉज सिस्टम अब ये समझता है कि इमरान खान को साइड पे रख के हम एक पॉलिटिकल अम्ब्रेला क्रिएट कर सकते हैं, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जो अगले 5 साल चलेगा। इमरान खान साहब ने अब तक सियासत कम की है और प्रिंसिपल बेस्ड उन्होंने इंस्पिरेशन जो है कौम की ज़्यादा की है। इस स्टेज पे इमरान खान साहब को एक सियासी लेंस के जरिए सूरत हाल को देखने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर इमरान खान, क्योंकि ये सारा का सारा अलायंस जो है इकट्ठा हुआ हुआ है सिर्फ इमरान खान को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए या शिकस्त देने के लिए। एक ज़माना ये था कि सबसे एक ही इकाई थी इस्टेब्लिशमेंट, या एक सियासी जमात पीएमएल में बहुत बड़ी होती थी। इस वक्त 3 बड़ी सियासी इकाइयाँ जो हैं उनके इत्तेहाद सिर्फ इस चीज़ के ऊपर है कि उन्हें इमरान खान को शिकस्त देनी है। इमरान खान को ये देखना है कि कैसे इनके दरमियान कोई दरारें पड़ सकती हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं और वो डिफरेंसेस कैसे इमरान खान के एडवांटेज में प्ले कर सकते हैं। अगर इमरान खान साहब ये पॉलिटिक्स नहीं करेंगे और ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे और इनको इसी तरह से इकट्ठे चलने देंगे और इनको इस तरह से खौफजदा रखेंगे, तो फिर उनको, उनके वैसे ही उनके लिए इस वक्त सिचुएशन बहुत मुश्किल है, लेकिन उनकी सिचुएशन जो है पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल ही रहेगी। अब इस्टेब्लिशमेंट की जस्ट अ फ्यू मोर वर्ड्स, इस्टेब्लिशमेंट की जो अब तक की सारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, जो बज़ाहिरन बहुत कामयाब नज़र आती है और उसके बारे में तारीफ़ करने वालों की कोई कमी नहीं है। तारीफ़ करने वालों में, उसको एक पॉजिटिवली देखने वालों में अखबारों के कॉलमनिस्ट भी हैं, बहुत से इन्फ्लुएंशियल ट्वीटर्स भी, ट्विटराटी भी हैं, जो मसलसल ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने ये गलती की, वो गलती की और अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका पल्ला जो है वो भारी रहा। बहुत है ऐसे लोग। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की जो सारी पॉलिटिकल हिकमत अमली हम देख रहे हैं, जिसकी तारीफें लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और उसको समझ रहे हैं कि दे हैव टर्न अराउंड द होल थिंग, इसके 2 बड़े डिफेक्ट हैं, कुछ मैंने पहले भी उसका जिक्र किया। पहला डिफेक्ट ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी गुडविल का एक बहुत बड़ा हिस्सा, 75-80% जो है, जो उनकी एक्यूमुलेटेड गुडविल थी विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, विद द पॉलिटिकल क्लास ऑफ पाकिस्तान, विद द मीडिया ऑफ पाकिस्तान, विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वो उन्होंने खर्च कर दिया और उसका चेक काट दिया है। अगर उनके पास 1 करोड़ रुपया बैंक में था तो 75 लाख का चेक उसमें से वो काट चुके हैं, 25 लाख रुपए उनके पास जो है वो बाकी रह गए। ये खासी डेंजरस सिचुएशन है फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू और इसकी इंप्लीकेशंस भी होंगी एंड गोइंग फॉरवर्ड। और कुछ हफ्तों या दिनों में उनको एहसास होगा कि उनके पास मजीद गुडविल नहीं है खर्चा करने के लिए, मजीद कैपिटल नहीं है और उनको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेज जो हैं इस सिचुएशन के साथ करने पड़ेंगे। दूसरा इसका पाकिस्तान का पहलू ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये जो भी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की है जिसका फोकस इमरान खान है, इसकी सारी असम्पशन ये है कि हमारा जो दुश्मन है वो इमरान खान है और अगर हम इमरान खान को शिकस्त दे देते हैं, उसको गुम कर देते हैं,
اس کو بند کر دیتے ہیں یا اس سے جان چھڑا لیتے ہیں تو ہمارے تمام مسائل جو ہیں حل ہو جاتے ہیں. باقی جو کوئی بھی مسئلے مسائل ہمارے ہیں ہم ان کو حل کر لیں گے، خود کر لیں گے یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کی مدد سے کر لیں گے. یہ نئی ہم جماعتیں بنا لیں گے. وہ جس طرح سے پہلے سیکٹیرین گروپس بناتے رہے ہیں، کبھی سپاہ صحابہ بنا دیا، کبھی یہ بنا دیا، کبھی وہ بنا دیا، اسی طرح سے ہم یہ نئی کنٹریپشنز جو ہیں کوئی خاقان عباسی صاحب کی شکل میں، کوئی پی ٹی آئی کے دھڑوں کی شکل میں، کوئی اس کی شکل میں، اس کی شکل میں، یہ ہم بنائیں گے اور ہم چیزوں کو مینج کر لیں گے. اور درمیان میں کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی عمران خان کی ایج جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں، ہیز آلریڈی 70 پلس، ابھی وہ اکتوبر 71 ہو جائیں گے تو آف کورس اسٹیبلشمنٹ نے تو چلنا ہی ہے. اس میں اس ساری تھنکنگ کے اندر دو تین ڈیفیکٹس ہیں. پہلی بات ہے جہاں عمران خان کی عمر بہت زیادہ ہے and no one has to live forever اور ان کے پاس کوئی پولیٹیکل انہیریٹنس نہیں ہے، وہاں یہ اب 20 سال کا پاکستان نہیں ہے، یہ ایک 25-30 سال کا پاکستان نہیں ہے، یہ 50 سال کا پاکستان نہیں ہے. 1971 کے اندر پاکستان کے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی اس میں پاکستان ایک بڑا اسٹرانگ فیئر آف انڈیا لے کے اس نے بچا کچا جو پاکستان تھا ویسٹ پاکستان اس نے ایمرج کیا ود این آئیلینڈ مینٹیلٹی اینڈ ود اے ویری اسٹرانگ فیئر آف انڈیا کہ ہمیں انڈیا کا فیئر ہے، ہمیں نیوکلیئر بننا ہے، ہم نے متحد رہنا ہے ورنہ ہندوستان ہمیں ٹکڑے کر دے گا، ہمیں مار دے گا، ختم کر دے گا. یہ جو پاکستان ایمرج کر رہا ہے اس کے اندر نہ اب انڈیا کا کوئی فیکٹر ہے، نہ اس کے اندر کشمیر کا کوئی فیکٹر ہے. اس کے اندر جو ڈومیسٹک پالیٹکس کی خرابیاں ہیں، اس کی جو فالٹ لائنز ہیں، اس کی جو فیلیئرز ہیں، وہ بالکل کھل کے سامنے آ گئے. اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو انالیسس ہے وقتی طور پر ٹھیک ہے کہ عمران خان ہمارے لیے چیلنج ہے، بٹ عمران خان merely represented the challenges that were brewing from deep upward، جو نیچے سے اوپر چیزیں آ رہی ہیں، جس میں آپ کی یوتھ ہے جو تقریباً 65 سے 70%، جس کی آبادی 35 برس سے کم ہے، ان کے پاس میننگ فل جابز نہیں ہیں، ایجوکیشن نہیں ہے، سکلز نہیں ہیں، سرمایہ نہیں ہے، پاکستان سے باہر نکلنے کی اپرچونٹیز نہیں ہیں، دنیا بند ہو چکی ہوئی ہے، ان کو کہیں کوئی بلا نہیں رہا، ان کو اپرچونٹیز نہیں مل رہی، اور ان کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. ملک کی آبادی کسی نے کاؤنٹ نہیں کی لیکن ایکسپیکٹڈ یہی ہے، اسپیکولیشن یہی ہے، جو اسٹیمیشن ہے کہ تقریباً 240 ملین 24 کروڑ کے قریب ملک کی آبادی. خارجہ تعلقات کسی بھی دنیا میں ملک میں نیبرز کے ساتھ جو ہیں اچھے نہیں ہیں. ہندوستان میں خاص قسم کے رجحانات جو ہیں وہ پرورش پا رہے ہیں. پانی نہیں ہے، ایکسپورٹس کوئی میننگ فل نہیں ہے، جو بڑھی تھی ان میں کمی ہو چکی ہے، امپورٹس پہ کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے، انرجی پریڈومیننٹلی امپورٹڈ ہے، اور یہ سب اور بہت سے اکنامک مسائل. تو ان سب چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اصل چیلنج عمران خان نہیں ہے. اور جو ساری کہانی باجوہ صاحب نے بنائی تھی کہ عمران خان کی انکمپیٹنس کی وجہ سے عثمان بزار اینڈ سو آن، فوج اور باجوہ صاحب ماشاءاللہ بڑے فرسٹریٹڈ تھے. اب میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا بے وقوف نہیں بچا، لفظ تو ویسے میں دوسرا استعمال کرنا چاہتا تھا لیکن چلیں، کوئی ایسا بے وقوف نہیں بچا جو اب بھی باجوہ صاحب کی بچوں کی دنیا کی کہانی میں بلیو کرتا ہوں، کیونکہ اس وقت ہی واز ایبل ٹو سیل اٹ ویری ویل. Perhaps I was one of the few people جو اسٹوری کو بائی نہیں کرتے تھے، لیکن پاکستان کی 99% میڈیا نے وہ اسٹوری بائی کی بھی تھی کہ باجوہ صاحب بڑے پریشان اور فرسٹریٹڈ ہیں بیکاز پاکستان کی اکانومی کا کوئی حل نہیں نکل رہا اور عمران خان نے اس کا کنڈا کر دیا. ابھی چیز کلیئر ہو چکی ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے جو مسائل ہیں اس کا کوئی حل نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، نہ ان جماعتوں کے پاس تھا، اور وہ عمران خان کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ زرداری صاحب کا، یہ شریف خاندان کا پیدا کیا ہوا مسئلہ ہے. کسی ایک کا نہیں ہے، وہ ایک ایکیومولیٹڈ پرابلم. اصل پرابلم وہ ہے جس کا کوئی حل نہیں. عمران خان آفرڈ a bridge and a passport with political legitimacy کہ ان مسائل کا حل نکالا جا سکتا تھا with lot of political approval، جس میں بہت بڑی تعداد میں یوتھ کو عمران خان was providing the Xanax، عمران خان was providing the anesthesia، عمران خان was providing the connect، the hope، the inspiration. وہ سب جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے اپنی انفینٹ وزڈم کے اندر وہ چیز ختم کر دی. اب اس کے اندر سے جو چیز نکلے گی وہ بڑی خطرناک ہوگی. and several of my vlogs میں نے کہا کہ پی ٹی آئی ایک الیکٹورل جماعت ہے، وہ کوئی گوریلا فورس یا ملیٹنٹ آرگنائزیشن نہیں ہے، نہ ہی عمران خان کی کوئی لمبی چوڑی پالیٹکس تھی ادر دین فائٹنگ دی الیکشنز. عمران خان واز اونلی ٹرائنگ ٹو فائنڈ ہز وے ود ان دی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک آف دی اسٹیٹ آف پاکستان، جہاں ڈیموکریسی ہے، سپریم کورٹ ہے، عدالتیں. جب آپ نے اس سارے ڈھانچے کو ڈسٹرب کر دیا ہے، اس کے اندر سے ایسی ان انٹینڈیڈ فورسز انلیش ہوں گی بیکاز آف دی پرابلمس جو میں نے آپ کے سامنے مینشن کیے ہیں، جن کا اس وقت کسی کو ادراک نہیں ہے اور جن کا سلوشن جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہوگا. وہ جب فورسز سامنے آئیں گی تو بہت سے لوگ ہم میں سے بھی چیخیں مار رہے ہوں گے، ان فورسز کو کنڈیم کر رہے ہوں گے، گالیاں نکال رہے ہوں گے، پسٹل ڈھونڈ رہے ہوں گے ان کو مارنے کے لیے، لیکن کوئی پسٹل اس وقت کام نہیں آئے گا بیکاز وہ عمران خان کی طرح کی نائیو فورسز نہیں ہوں گی، وہ بڑی ڈریون قسم کی فورسز ہوں گی. اور اسی طرح سے پولیٹیکل بلنڈرز کر کے
جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ اس قسم کے پولیٹیکل کرائسس کو پیدا کرتے ہیں جو اب پاکستان میں پیدا ہو چکا ہے. اس سٹیج پہ مجھے نہیں لگ رہا اگلے چند ہفتوں میں یہاں پہ کوئی ایمیبل ڈیل نہیں ہوتی، جس کے چانسز بہت کم ہیں، مطلب لیکن خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں. تو یہ کرائسس بڑھتا ہی چلا جائے گا، اس کا کوئی آگے حل نہیں نکلے گا. جو خیال ہے کہ ہم الیکشن کرا لیں گے تو پھر 5 سال تک ہنکی ڈوری چیزیں ہو جائیں گی، ایسے کوئی 5 سال اب آنے والے نہیں ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تھینک یو.